आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि अगर आपके घर में इन तमाम तर जो निशानियां हैं, इनमें से कोई 8 भी निशानियां अगर आपके घर में पाई जाती हैं या आपके घर में मौजूद हैं, तो आपके घर में गुर्बत जो है वो डेरा डाल लेगी। तंगदस्ती और मुफलिसी से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर इनमें से कोई वजूहात मौजूद हैं तो उनको अपने आप से दूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि घर में कौन से ऐसी वजूहात या असबाब हैं जिनकी वजह से घर में मुफलिसी या गुर्बत आती है। उसमें से एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम के वक्त झाड़ू लगाने के हवाले से फरमाया है कि जिस घर में शाम के वक्त झाड़ू लगाने का रिवाज हो तो उस घर में मुफलिसी और गुर्बत जो है वो डेरे डाल देती है। इसके बहुत सारी जो है वो तावीलें की गई इस कौल मुबारक की। इसमें एक तावील ये भी है, क्योंकि शाम के वक्त में जो हशरात हैं वो घर से वो आपके निकल आते हैं अपने बिलों वगैरह से, और अपनी तमाम मुकामात से निकल कर आपके घर के सहन में होते हैं या बाहर निकले हुए होते हैं। तो जब झाड़ू लगाया जाता है तो वो साथ में जो है वो रगड़े जाते हैं, और फिर वो कुछ ना कुछ मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज या बद्दुआ दे देते हैं। और अल्लाह करीम तो तमाम मखलूक़ात का रब है, तो अगर खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी बात कह दें या कोई ऐसी जो उनके मुंह से निकल जाए तो वो आपके घर में गुर्बत या मुफलिसी का बायस बन सकती है। इसी तरह से जो मैं आपसे निशानियां जिक्र करने वाली हूँ, जो मैं आपसे असबाब जिक्र करने वाली हूँ, तो उनका इसी तरह से किसी न किसी चीज़ से गहरा ताल्लुक़ है। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है और इसकी तावील को आपने समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले, जो इंसान नहाने की जगह पर पेशाब करता है, यानी कि आजकल तो वैसे रिवाज है, अटैच बाथ बनाए हुए हैं, वहीं पर नहाते हैं, वहीं पर पेशाब करते हैं, तो ये भी एक गुर्बत और मुफलिसी का सबब बन सकता है। घर में कूड़ा करकट जो है वो ज़्यादा अरसे तक रखना, यानी उसमें, क्योंकि जो ऐसी जगहें होती हैं वहाँ पर गलत किस्म के जिन्नात वगैरह का ढेर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से घर में मुफलिसी जो है वो आती है। मगरिब और इशा के दरमियान में सो जाने से घर में गुर्बत आती है। दांत से रोटी काट कर खाने से घर में गुर्बत आती है। खड़े होकर खड़े खड़े पजामा पहनने से घर में गुर्बत आती है। सुबह सूरज निकलने तक सोने से घर में गुर्बत आती है। जिनको उल्टा लेटने की आदत हो, उल्टा सोने से घर में जो है वो गुर्बत आती है। रात में सवाली को कुछ ना देने से, आपके घर में कोई भी सवाली मांगने आया और रात का वक्त है और आप उसको ना दें, तो इससे भी घर में गुर्बत आती है। इस्तिंजा करते वक्त बातें करने से घर में गुर्बत आती है। दरवाजे पर बैठ जाने से, बड़े जो बुजुर्ग होते थे वो कहते थे चौखट पे मत बैठो, यानी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो कहते थे, तो उसमें कोई ना कोई मसलिहत पोशीदा होती थी। तो अब जो है वो इसके यानी चौखट में बैठने से, दरवाजे में बैठने से घर में गुर्बत का डेरा डेर हो जाता है। फूंक मारकर चिराग बुझाने से घर में गुर्बत आती है। जूता और चप्पल उल्टा देखकर सीधा ना करने से भी घर में गुर्बत आती है। रात को झाड़ू लगाने से घर में गुर्बत आती है। कुरान मजीद ना पढ़ने से घर में गुर्बत जो है वो दाखिल होती है। टूटी हुई कंघी से कंघा करने से, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने से, मेहमान आने पर नाराज हो जाने से, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ बाल रखने से घर में गुर्बत आती है। औरतों का खड़े खड़े बाल बांधने से, दरख्त के नीचे पेशाब करने से, दरख्त के नीचे, क्योंकि बहुत से ऐसे जो दरख्त होते हैं वहाँ पर अल्लाह करीम ने ऐसी अच्छी चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो अगर आप खुदा न खास्ता वहाँ पर पेशाब करते हैं, कोई ऐसी हरकत करते हैं,
تو اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور وہ عبادت گزار ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بد دعا دے دیتے ہیں یا کسی بھی قسم کے ایسے غلط قسم کے اثرات جو ہے وہ آپ پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے غربت کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں درخت کے نیچے پیشاب وغیرہ نہ کریں۔ قبرستان میں ہنسنے سے، برے خیالات کو سوچنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ لہسن اور پیاز کے چھلکے جلا دینے سے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنے سے، حالت جنابت میں حجامت کرنے سے، اندھیرے میں کھانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنے سے، جیسے ٹوٹے ہوئے برتنوں میں اکثر لوگ کھاتے ہیں، چائے وغیرہ پی لیتے ہیں، تو وہ بھی نہیں پینی چاہیے، اس میں مکروہ کو سمجھا گیا ہے۔ تو جو کوئی اس میں احتیاط نہیں کرتا ہے تو اس کے گھر میں یہ غربت کا باعث بنتا ہے۔ بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننے سے، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے پر، یعنی جتنی آپ کی آمدنی ہے کوشش کیا کریں کہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں۔ زیادہ خرچ کریں گے تو آپ کے گھر میں غربت کا باعث بن سکتا ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنے سے، اکثر جو بڑے جو ہوتے تھے بزرگ، وہ بچوں کو کہتے تھے کہ دانتوں کو اپنے جو ہے وہ مت اس طرح سے جو ہے وہ اپنے دانتوں کو مت کاٹو، دانتوں سے اپنے ناخنوں کو مت کاٹو، تو اس طرح سے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر ہی سینے سے، یعنی اس کو اتارے بغیر جسم پر ہی اگر کوئی سینا شروع کر دے تو اس سے بھی غربت آتی ہے۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے، جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو جو ہمارے دونوں فرشتے ہیں وہ باہر ہی رک جاتے ہیں، لیکن جو لوگ پھر بیت الخلاء میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں پھر مجبوراً ان کو آنا پڑتا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ فرشتوں کو پسند نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے غربت کا موجب بن سکتا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنے سے، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھ دینے سے بھی غربت آتی ہے۔ اپنی اولاد کو کوسنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ فقیر سے روٹی یا کوئی چیز خریدنے سے، غلط قسم کھانے سے، مکڑی کا جالا گھر میں رکھا رہنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ گھڑے میں منہ لگا کر پانی پینے سے گھر میں غربت جو ہے وہ داخل ہوتی ہے۔ یہ تمام تر جو وجوہات ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، یہ 40 وجوہات ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی 8 بھی آپ کے اندر موجود ہیں تو یہ آپ کے گھر میں غربت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کو غور اور توجہ سے آپ نے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اگر مجھ میں موجود ہے تو میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو ختم کر لیتے ہیں، ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کے گھر میں اللہ کریم رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ تمام تر جو اقوال ہیں یہ بزرگان دین کے بتلائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے چند جو روایات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور اس میں چند جو باتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ تو اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے آپ سے ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ آپ تمام طرح ایسی باتیں جو غربت کا باعث بنتی ہیں، تنگ دستی کا باعث بنتی ہیں، فقر کا باعث بنتی ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ حفاظت میں آ جائیں۔ تو آپ سے اس وجہ سے ذکر کیا ہے، آپ نے غور اور توجہ سے انشاءاللہ سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں، آپ کے مددگار ہوں، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔